بنكوين زولق على محتت فودكاتشو ردا. You recognize that you're the person who called him a tyrant, a grifter, dismembering Ethiopia. And more. During the recent civil war. According to you, Abiy's forces even tried to assassinate you via drone strike, and they abducted and detained your sister. فودكاتشو ابتقال محتت ذهبوا قبر ملسي كينو مسحق مخانو كم تقراوي كم كالي إثيوبياوي كم أون كم إيرتراوي أعمق بالكاميرا آيو خقد سناي مغنياتو كونه تباهيلو تهندسو وطن وطيوو بمدب استقبرس لزغونه اتقال محتت نايقات آمي كونن نمنتاي علامة دا أتداليو نزبل دما ببا حدا خنريوينا بغدا منت كنتا مزاربيت كوينا زلا خفال ناي فودكاتشو ردا قال محتت نراي. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back now that you work with? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? I will tell you this as a lawyer, I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. You're a lawyer? Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was a lawyer. Were you not a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? I was a lawyer, and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of people. So was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't responsible and I am ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, but you're not willing to say he did the genocide? Yes. It was a genocide that just happened by itself? No, there were so many actors involved. Okay. So what I'm saying is... Was he one of them? Well, the war on Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide? I mean, we don't have to be that specific. We do. He led the war. That's why we invited you here to find out your views. He led the war. أبز غدريون كتسمعون صنعكم قال محتت تحمرت حنتيا قدم حجي أب أوان أب تقرأ أب استقبره وق ندكتور أبي كم جونوسايدر ويدما أب لعل تقرأي مصنع تزبز فتس أما مراح تخصون يركا حجم زقوان زغه ازمت كالكابو تقول له دو دكتور أبي أب لعل حزب تقرأي جونوسايد فتس إمودو تبل ياتا حطونا الجزيرة وغازيتانيا فودكاتشو نزيا هو وياي فالي لخم اللي سلا يدلين غازيتانيا انت دغاغملو ابت الدراج زنبور سبات انت سحقو فودكاتشو عتت كيبلو نزحتو هو وياي فال بمبال كملس هيدلين اتزغرم ابزي كتستوعلو وزدليخكم نغرالو أبجت جيتاتشو ردا منم سنبادن حرقانن يرأي يلن إذا حطوي كما أزا مسل حطوتات كما تأخم زغل صبو غيرو فليتو خمزاتو وزريكا حدا ملكت أبجت أزنبرا زي مرباش كونتاتي بنفس جيتاتشو روغي وخينمل كد محجي أبز غبرو زنبرا قال محتتات كما زقلون فلطينا أيكونون دخم زعينة أب تاريخنا يقول قطراي زي كونه أب تاريخنا يتقادل اللو خزبلو حزب تقراون جزيف بوتازلو قداي أب زتك من زي تك من قداتون سمعيتو قوات زي كيلن نصبح كي حسبه أب أفوز موت أملس بحرك أن زدر بسب مخانو كلاتنا نفلطي أبزا قال محتت كنكم ينبرن سلازي نخوارد تلاقيخو نخوارد فقادنيان قربن كوينيو نابتستو دي خيدو استوعلوا جيتاتشو أبزا قال محتت فتسومي تواردو كبرو بايتا إزابيتو سبكي عبوي نقول دايت تفتسيمو دي تفتسمن بزي قدس جنوسايد زبل كسي اللي تقارو دما أبتحتي قد قوادي اتيو سلمن تايقن اتاملسي كالاليا تلقغو ود بشاشا سلزغونيو استوعلوا اب تاريخ اثيوبيا نود بشاشا بخبت تقالات كابزوارو دو سبات بقدام النزسرع جيتاتشو رداي نيرو جيتاتشو كل تحدث نخالق سب كتصرفولو زخل قالات تتقيمو نود بشاشا صريفوي ابي ምን ማለት ሰብስታንስ ነው የሚመራበት ዘይቤ ማደናገር ነው ከትምርት ማስረጃው ጀምሮ በማደናገር ላይ ተመሰረተ ነው ዝም ብለህ ከሰባተኛ ክፍል ድንገት PhD እንደደረስክ ስለዚህ ጊዜ ወስደህ ሰከን ብለህ የት ነው የተማርከው ብለህ ብጠይቀው የሚመልስልህ ነገር የለም ስለምን ታይዳ ወድ በሻሻ
ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሮም ህዝቢ ዓፋር ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ተጋደልቲ ሓራ መሬት ተባሂሎም ዝፍለጡ ተጋሩ ውጹልና ዝብል ድምጺ ከም ዘስምዑ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኖም ነዚ ስዒቡ መራሕ ተጋደልቲ ሓራ መሬት ካልእ መቃለሲ ቦታ ከም ዝሓረዩ ፍልፍላት ሓቢሮም ህዝቢ ዓፋር ኣብ ልዕሊ ኣወል 4 መሬትና መዐንደር ሸፋቱ ጌርካ ክብሪ ባህልን ሃይማኖትን ህዝብና ንኽማራሳሕ ትገብር ኣለኻ ብህቱዝ ካብ መሬትና እንተዘይወፂኦም ካልእ ጸገም ክመጽኡ ዝብል ጸቕጢ ክገብሩሉ ከም ዝሓደሩ ዝገለጹቶም ፍልፍላት ነዚ ስዒቡ ጀነራል ጻድቃንን ወደን ጥሩን ኣብ ዓፋር ዘለዉ ዕጡቃት ካብ ትማሊ ጀሚሮም ካልኦት መማረጽታት ከም ዘቕረቡ ተገሊጹሎም እዚ ድማ ካብ ዓፋር ንምውጻእ ካብ ሕዋነ ናብ መኾኒ ዝወስድ ጸሊም ኣስፋልትን ካብ ሕጉም ብርዳ ናብ ኮረም ዝወስድ ጸሊም ኣስፋልትን ቆሪጽካ ሓራ መሬት ከባብታት ወጀራት መኾኒ ጨርጨር ኮረምን ኣላማጣን ምግባር እዚ እንተዘይሰሚሩ ድማ ብጸለምትን ፊናርዋን ሓራ መሬትን ምፍጣር ከም ዝወሰኑ ተገሊጹሎም እቲ ካልእ ናይ መወዳእታ መማርጽን ድማ ምስ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ምጽምባር ዝብል ሓሳብ ከም ዝቐረበ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እውን ዘይተበተነ ሰራዊት ኣሎ እቲ ግዝኣት እውን ኣሎ ዓበይቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ኣለዉ ትግራይ ክእከበሉ ዝኽእል ኣካባቢ እዩ ስኢኑ መራሒ እዩ ስኢኑ እምበር እቲ ፖለቲካ ብቐሊሉ ክምለሰሉ ዝኽእል ዕድል ነይሩ እዩ ዝብል ሓሳባት እውን ይለዓል ብፍላይ እቲ ቀንዲ መፍትሒ ኣብ ቲፒኤልኤፍ ምውዳቕ እዩ ስለዚ ነቲፒኤልኤፍ ዝትካእ ሓይሊ ወይ ምፍጣር እዩ ብሄራዊ ንህዝቢ ክእከብ ዝኽእል ወይም ድማ ቲፒኤልኤፍ በዓሉ ድማ ሪፎርም ገይሩ እቲ ፖለቲካ ንምትዕርራይ ፃዕሪ ተዝገብርስ ቀሊል እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዝተደራጀው ሓይል ኣሎ ኢሎም ዘልዕለሎም ምሲ ተተሓሒዙ ዘለካ ርእቶታ እዩ ማለት ሙሉእ ብሙሉእ የለን ኢልና ክንድምድመሉ ንኽእል ብርክ በፂሕና ዲና አሚን ሓይሊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትሕቶ ማለት ሓይሊ ማለት እኮ ናይ ባዕሉ ኤጀንሲ ዘለዎ ሓይሊ ኣሎ ዶ እዩ ጠላእቱን ፈተውቱን ክመርፅ ዝኽእል ኦር ኣብ መንጎኦም መስመር ሓንፂፁ ንጥቕሙን ንህዝቢ ንውሕስነት ህዝቡን ክንቀሳቀስ ዝኽእል ናይ ባዕሉ ኤጀንሲ ዘለዎ ሓይሊ ኣሎ ዶ እዩ ትሕቶ እምበርኮ ሓይሊ ክንብል ከለና እኮ ዝኾነ ኣካል ክጥቀመሉ ዝኽእል ሓይሊ ማ ክህሉ እኮ እዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ዝኾነ ኣካል ተልእኾ ሂቡ ከዋፍሮ ዝኽእል ሓይሊ ማ ይሰኣኒ ኣሚን ሶማልያ ፌልድ ስቴት ዝሃለወት እውን እኮ ሓይልታት ነይሮም እዮም ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝዝውርዎም ሓይልታት ክህልዎ እዮም ኣብ ክራይሲስ ይፍጠሩ እዮም ዕጡቃት ይተኣኸቡ ዝኾነ ዓይነት ምትእኽኻብ ይፈጥሩ ስለዚ ናይ ባዕላ ጉዳያት ብናይ ባዕላ ርእስን ብናይ ባዕላ ዓቕምን ተደሪኻ ክትውስን እትኽእል ማእኸል ሓይሊ ድያ ኣይኮነትን ይትሕቶ ሓደ ኣይኮነትን ባህላ እየ ቢካዝ ንትግራይ ውግእ ድዩ ዝሕሻ ሰላም ልምዓት ድዩ ሪሃቢሊቴሽን ኮንሰንሰስ ድዩ ወይስ ምግምማዕ ንዝብል ዝውስኑ ካልኦት እዮም ሕዚ ኦኬ ሓደ እሱ እዩ ካልኣይ ያ ህወሓት ሪፎርም ገይሩ ኦር ሰምቲንግ ኣትሊስት ናው ዴፊኒቲቭሊ ክንዛረብ ንኽእል ዝግበአና ነገር ሓደ እንታይ እዩ እንተኢልና ቲፒኤልኤፍ ሪፎርም ክገብር ዘይክእል ሓይሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ሪፎርም ናይ ምግባር ድልየት ክእለት ቅንዕና ርእይ ዘይብሉ ፓርቲ እዩ ዝብል ክንሰማማዕ ኣለና ምንም ዓይነት ድልየት ምንም ዓይነት ክእለት የብሎምን ሪፎርም ክግበሩ ኣይኽእሉን ድሕሪ ዝኩሉ ዕንወት ድሕሪ ዝኩሉ ኪሳራ ድሕሪ ዝኩሉ መከራ እንታይ ክገብሩ ርኢኽዮም ትፈልጢ ሜቢ ዌር ዶይንግ ሳምቲንግ ሮንግ ክብሉ ዶ ትርእዮም ኣለኺ እዩ ንኩነታት ሪስፖንድ ይገብር ዶ ቲፒኤልኤፍ ንኩነታት ማለት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ስለ ዘሎ ካብ ልበይ በቃ ሱር በቆስ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ትግራይ ክመፅእ ኣለዎ ን50 ዓመት ዝኸድ ኩሉ መንገዲ ሽግር ፈጢሩ እዩ እሞ ወለዶ መፍትሒ ክረክብ ሎሚና ኣመዓራሪና ፅባሕና ክነፀብቕ ንኽእለሉ መንገዲ ክንክተል ኣለና ክብሉ ዶ ርኢኽዮም ትፈልጢ እዩናት ኖ ወይ ንሕና ንመርሓ ወይ ትጥፋእ ትግራይ እዩ